आज भिडियोटी सब चाषी भाई मानी बहुत इंपोर्टाट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रही। आपण मैंने जानते कि आग को सीएम किसान टंका मिल एबे सरकारी स्तर सीएम किसान योजना रे जो चाषी भाई मैंने अंतर्भुक्त होकर टंका पाँच किसी इंपोर्टाट अपडेट आसी से आधार में आप्लिकेसन रे जहाँ भी किसी त्रुटि देखा एबे ही संशोधन कर ठीक समय आसंता 28 फेब्रुआरी शेष तारीख रही। चलतु पूरा लाइव आपण आज किसी चाषी स्टाटस चेक करके देखेबी कौ मानकर कौ जगह असुविधा रही आपण मानकर भी जदि से असुविधा देखा ताले आपण माने भी ताको जेते जल्दी पारिबे संशोधन करे नियंतु नचेत आगामी दिन में सीएम किसान टंका आपन को मिलिबो नाही। आउ जानिचंती नुआ सरकार आसीबा परे परे बहुत बार एनी खबर कागज रे मध्ये बाहरिची सीएम किसान टंका जदि आपण माने पाउचंती ताले पीएम किसान टंका भी पाइबे। जानंतो जदि हम राज्य सरकार जो सीएम किसान योजना चलीची सेथिरे जदि आपण टंका न पाउचंती एपटे पीएम किसान योजना रे भी आपण अयोग्य घोषित होई जिवे आउ पीएम किसान योजना रे भी टंका पाइबे नाही। एबे चलंतु वीडियो रे पूरा डिटेल्स बाबद रे कथा हबा शेष जाय टिके धैर्य सहित देखंतु। आम वीडियो आपनको भल लगे वीडियो को समस्त लाइक करने व्हाट्सएप फेसबुक रे समस्त सहित शेयर करने आउ चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करनियंतु। आउ एजें जदि हम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हिनांती लिंक डिस्क्रिप्शन रे रहिछि। देखंतु सीएम किसान योजना रे पूर्वरु ए जो बैनर टी आसीछि म आपन मानकु देखिछि मध्य जे सीएम किसान योजना रे किछि बाध्यतामूलक आवश्यकता गुड़िकर जो हिताधिकारी होई माने पूर्ण करि नाहंती सेहि मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना थिला। प्रथम रे बैंक खाता सहित आधार संजीकरण करूँ नचेत आगामी दिन में सीएम किसान टंका आसबनी। आउ जो मैंने कृषक ओडिशा पोर्टाल पंजीकरण करना से पंजीकरण करनी 28 फेब्रुआरी 2026 शेष तारीख रही। आउे डेट बढ़ी न पारे जेहेतु 31 डिसेम्बर 2025 शेष तारीख थिला। तापर भी देखा बहुत जन चाषी भाई जेहेतु करना एवं आउ थे सरकार डेट आनी तेणु दुईटी कम जिते जल्दी सारी नियंतु आगामी दिन में पुणी जो सीएम किसान टंका मिलने जाऊँगी जदि आपने पाइबा चाहते। एवं चलते स्टाटस देखा स्टाटस रे कौन कौन प्रोब्लेम शो करुँची से हिसाब से निज निजर भी स्टाटस देखो कौन शो करुँची निश्चित कमेंट कहे। गूगल में cmkisan.odisha.government.in सर्च करके तार ऑफिशियल वेबसाइट को चली आसवे। ये स्थिति जांच करूँ देखो गोटे ऑप्शन रही तारी उपर क्लिक करूँ। ये निज निजर आप्लिकेसन स्टाटस को आप देखिपारे ठीक थे भी देखिपारे भूल थे भी देखिपारे आउ जदि कहीं भूल फटका थाए ताको संशोधन करेंगे कौन संशोधन करेंगे से मेंशन थी। ये निजर आधार नंबर दिंतु ये जहाँ लिखा अच्छी ये देकी तले अच्छी 100 लिखा अच्छी क्लिक करूँ। नेक्स्ट देखो आपंकर सब शो कर पूर्व वीडियो में कही जदि ये सब टिक एमती थी ताहले जानवे आपंकर आप्लिकेसन ठीक अच्छी किंतु देखो सेमती नुह आपको तलू स्क्रॉल करने पड़ो। देखो ये होती जड़े कलाहांडीर फार्मर तांकर देखो देखा कौन ये ना लेकिंग मैंडेटरी पैरामीटर देखा द एप्लिकेशन डिटेल्स प्रोवाइड आर इनसफिशिएंट प्लीज री रजिस्टर ऑन दी सीएम किसान पोर्टाल। जो मानकर यही जब देखा थाए से आउ थे री रजिस्ट्रेशन करने पड़ो सीएम किसान पोर्टाल रे तापर जाकि आगामी दिन में सीएम किसान टंका मिल जानतु। तेणु एवं चली से री रजिस्ट्रेशन कम 28 फेब्रुआरी भितर ही आपको करने पड़ो। तेणु आपने पूरा डिटेल्स तौर को चेक करके आसवे यही जब रेड कलर किसी देखा माने जानवे आपको आप्लिकेसन रे किसी चेंजेस करने ऑफिशियली अपडेट आसी आपको करने पड़ो। ना आगक जो टंका मिल आपने कहे आमको टंका कहीं आसलानी आम तो जापरूँ सब ठीक ठाक था से कहीं भी किसी करेंगे ना। ता सहित तलक आसिक एमती एलिजिबिलिटी स्टाटस देखिए सब ठीक ठाक अच्छी कि ना। व्यू पेमेंट डिटेल्स उपर भी क्लिक करके संपूर्ण तलक जाकि भी चेक करेंगे ठीक ठाक डीबीटी गुड़िकर टंका आसूची कि ना। देखो ये जो फार्मर मुझे देखा 28 अगस्त 2025 माने रिसेंटली जो नुआखाई शेष थर पर टंका मिली तापर ये अपडेट आसी तेणु सेबेठू जेहेतु सीएम किसान टंका मिलनी 2026 पुणी आगक टंका मिलने जाऊँगी। ये जो चाषी प्रोब्लेम देखा जदि एबेठू से न कर तार समाधान आगक अक्षय तृतीय टंका मिल ना जानतु। एवं देखो आउ जड़े चाषी भाई देखा ऊपर भी देखो सब ठीक 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 देखा किंतु मो पूर्व कहली तलक स्क्रॉल करेंगे ये भी देखो जड़े कलाहांडीर जड़े चाषी तांकर भी ये शो करुँची कौन लेकिंग मैंडेटरी पैरामीटर द एप्लिकेशन डिटेल्स इनसफिशिएंट अच्छी री रजिस्ट्रेशन करने कहुच्छी। तलक देखो ये स्टाटस कौन लिखुची एलिजिबिलिटी स्टाटस रे लेखा आसूची इन एलिजिबल तेणु ये अयोग्य टंका मिल ना। कहीं टंका मिलनी ना आप्लिकांट हेज नो राशन कार्ड तांकर ना। तेणु ये जार शो करूथुबो से चाषी भाई मानकर जदि राशन कार्ड थी ताहले ताको ऑनलाइन ले री रजिस्ट्रेशन आउ थे करंतु सीएम किसान पोर्टाल ले ताहले जाकि सीएम किसान रे आगको टंका पाइबे। सीएम किसान रे टंका पाइले ऑटोमेटिक आपनकर एप्लिकेशन को पीएम किसान योजना रे भी शामिल कर दिजिबो पीएम किसान रे आपन टंका पाइ चलिबे। जानंतु एठी आपनको मन रे प्रश्न आसुथुबो जदि राशन कार्ड जनकर नथिबो ताहले से कोन सीएम किसान टंका पाइबोनी कि नाही पाइबो नाही। काहेकि ना प्राय तो देखिथिबे प्रत्येकटी योजना गुडी करे राशन कार्ड को बाध्यतामूलक करा जायछि विदाउट राशन कार्ड रे आपन योजना रो टंका पाइ परिबे नाही। जदि भूमिहीन थांती तो से केस रे अलग कथा नचेत आपन जदि जने स्मॉल एंड मार्जिनाल फार्मर से जगह आपन पाखे राशन कार्ड रहा जरूरी। तेणु ये जो मानकर जदि देखा थाए राशन कार्ड जदि पाखे थाई कि भी देखा थाए कि एप्लिकांट हेज नो राशन कार्ड देन आउ थे री रजिस्ट्रेशन करूँ निजर राशन कार्ड नंबर को से अपलोड करूँ आपंकर आप्लिकेसन ठीक हो आगक टंका पाई चलिए।
ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପାଇ ଚାଲୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାର ଫେଲିୟର ରିଜିନ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଙ୍କ୍ ୟର୍ ଆଧାର ୱିଥ୍ ୟର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ 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 ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଦେଖିବେ এইଭଳି ଯେମିତି ରେଡ୍ରେ କୌଣସି କିଛି ଶୋ କରୁନଥିବ। ଯଦି ରେଡ୍ ଇଙ୍କରେ ଏମିତି କିଛି ବି ଶୋ କରୁଛି ମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କିସ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ଦେଖିଦେଇକି ଯେ ମୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ନା ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦେଖାଉଛି, ଆଙ୍କର ବି ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ କିଛି ଉପରୁ ଦେଖାଉଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କଟକର ଚାଷୀ। ଲେକିଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ପାରାମିଟରରେ NA ଲେଖା ଅଛି, NA ର ମାନେ ହେଉଛି ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଲେଖା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି। ଅଯୋଗ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ ବି ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହେଜ୍ ନଟ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଟା ସେସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେସବୁ କରେକ୍ଟ ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ କରେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଏମିତି ଚାଲି ନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଖବର ଆସେ। ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲିଛି 28 ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାରି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି ତାହେଲେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ এই ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବେନି ମାନେ ଆଗକୁ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି ବି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ PM କିଷାନରୁ ବି ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିକି କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଯାଏଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି କିଛି ସେଇଭଳି ଦେଖାଉଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା ଉପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନାମ ନୂଆ ସରକାର ବା ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ଏଥିରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆଗକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏବେଠୁ କହିଲେଣି ବୋଧହୁଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 2,000 କରିକି 4,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଅର୍ଥରାଶି ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଯେମିତି 6,000 ମିଳୁଥିଲା ସେମିତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥରାଶି ମିଳୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ। ତେଣୁ ଏଥର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାରୁ ଖବର ଆସୁଛି ସବୁର ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କେବଳ ଆମରି ଭିଡ଼ିଓ ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ସହିତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସେଥିରୁ ବି ପାଇପାରିବେ।